Ayan guys, sundamos ulit tayo gamit ang Rosmar Gluta Peeling Soap. Parang hindi nababawasan, no? 150 grams kasi ito. Tapos 49 pesos lang. Ayan, hiramos muna tayo. Hiramos ka na, Daddy? Yes, baby. Oo nga pala guys, kapag gusto niyo ng mga damit na magaganda, quality talaga, pati tela, umorder na kayo sa sa Lovito guys. I-search nyo lang, di ba pag nasa Shopee kayo, lagay nyo lang Lovito Rosmar, tapos click nyo yung may 100% voucher. Then automatic makiklik nyo na yun, ma-avail nyo na. Ayan, 100%. Tapos, sa kilikili naman, Rosmar Diomis. Kasi toothbrush ko. Ay, brush mo? Brush ko. Toothbrush ko.